Avavolo kwenye stani liyo changu. Joso. Ano koni wele rofu wevita zuwase. Wale mlamwa umao. Layako ali live ku TikTok munju. Ose mana orange ulengera ko mukazi wose choko chakwa so kukazi kirolenge esuro mana Joso ose. Ukukazi kukodiswe kazi yawe toso. Ose nje kwa kaitaita. Joso ungali uchunanga lakini wose mbono ose ufuwe vita sinokukazi kule ku TikTok wose. Okufu vita binomino kazi yaba kazi wose. Namusimo. Jose atokukazi kuno virengo sai. Kwikale kose nyika chibiri kuno kunyalo kulimata maya latimani omanye. Lozo kukazi kwana. Kukazi kukoze na kuorange utimanye mana siwambura tose Jose. Ose nje kwa kaitaita. Mana hata sikulielewa hata Jose wanu hata nwako. Kone wako la kuzwangu so kwenye kufuwe vita sinokukazi kuli munyumba kuika kuchundu baye. Ali live ku TikTok. Kokuve. Sulimba na he weneno ta Jose mana kuole. Cha chulano chero. Ani uyo kumbangana ngone nyo kumenya